अभागिनी होईगला गर्भधारिणी स्त्री पेट भितर बढ़ुची उत्तरदायक किंतु से दुनिया को आसवा आगु पालटिगला अनाथ जे सबु दुखरे वज्र परी सहारा दे था से बापा आउ ए दुनिया रे नाही। दुर्घटना चली जाइछि प्राण। सुदूर कुएत रे मोहम्मद जहुनकर मृत्यु हो जाइछि। घरे अछंती पत्नी। अल्प केते वर्ष तले ए दुहिंकर विवाह होइथिला। कटक जिला तिगिरिया रे रहुथिले उभय दंपति। पत्नी 7 मासर गर्भवती अछंती किंतु दुखद घटना हेउछि स्वामींकर अकाल वियोग होई जाइछि। मोहम्मद जहुनकर मृत्यु नहीं तांको भाई मोहम्मद कौर को पक्षरु सूचना दिया जाइछि। जहुनकर घर कटक तिगिरिया थाना कररापल्ली गाँव रे। जहुर कुएत रे 2017 मसीहारू लैबोरेटरी टेक्नीशियन भाव कार्य करुथिले। छुट्टी रे आसी गत मे मासरे से पुणी कुएत को जाइथिले। मृत्यु खबर शुणी भांगी पड़िछि पूरा परिवार। तांको पत्नी एबे 7 मासर गर्भवती अछंती। सेपटे संतोष गौड़ांकर संपर्क रे कौनसी स्पष्ट सूचना मिली पारिनी। तांको घर केउठी से नहीं खबर मध्य मिलिनी। कुएत ट्रेजेडी रे जाइछि 45 भारतीयंकर जीवन। आज 2 ओडियांक समेत भारतीयंक मृतदेह स्वदेश रे पहुंचिछि। मृतकंक भितरे केरलर सर्वाधिक 20 जन अछंती। एही अग्निकांड रे मोट 49 जनकर प्राणहानि होइथिबा बेले मृतकंक मध्य अछंती 45 भारतीय। कुएत हॉस्पिटल को जाई वैदेशिक राष्ट्रमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आहतंक स्वास्थ्यावस्था बुझिथिले। बुधवार दक्षिण कुएत रे मांगफ सहर रे एक 6 महला कोठारे निया लागिथिला। रोषेई घरे निया लागिबा परे द्रुत गति रे व्यापी जाइथिला। अग्निकांड समय रे सेही बिल्डिंग रे प्राय 196 जन श्रमिक रहुथिले। एनबीटीसी संस्था तार श्रमिक मानक रखा भड़ा सूत्र रे एही बिल्डिंग को नहीं। आवश्यकता ठारू बिल्डिंग रे अधिक श्रमिक रहुथिले। अग्निकांड समय रे किछि श्रमिक नाइट शिफ्ट सारी शोइथिले। निया लागिबा परे क्षिप्र बेगरे व्यापी जाइथिला। फलरे श्रमिक माने बाहरी पारि नथिले। कुएत सरकार बिल्डिंग मालिक एवं घटना रे संपृक्त व्यक्ति को गिरफ पई निर्देश दैछंती। एपटे प्रधानमंत्री मोदी गभीर दुख प्रकाश करने सहित मृतकों परिवार प्रति समवेदना जणाइछंती। पीएम रिलीफ फंड रु मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखाएं सहायता प्रदान करने को घोषणा करिछंती। कुएतर उपमुख्यमंत्री घटनास्थल परिदर्शन करी घटना संपर्क में सूचना दैछंती। एही भयंकर अग्निकांड पई से रियल एस्टेट मालिकों को दायी करिछंती। रियल एस्टेट भूल जोगु एही भयानक घटना घटिथिबा से कहिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे। मोहम्मद सजाद मोहम्मद जोर आपण कोन रे मोहम्मद जौर मो सान भाई को केमिति घटना घटला केमिति केन जाय आगा से एटे कुएत रे जाय काम करथला। सेटे सब दिन सकाळु से उठी प्रेयर करे। प्रेयर करी की ता ड्यूटी की जाए। प्रेयर करी उठी आसी की पहुंचिया समय रे हठात अग्निकांड लागि गला। लागि जिबारु से तल को पळे बाहर की पळे बोल की तेनु करके से फसिगला जो निया रे फसिकी रह गला। ताक मेडिकल भी नहीं जाइथिला। हम भी पता पाइ नथुलु। पछरे एटू लगेयार पता लगेयारु से मेडिकल लेथिले। मेडिकल थे लास्ट समय रे तांग निज आईडी कहिसेंती आ ना भी कहि की मृत्युवरण करछन। केमति कोन खबर पाइले को माध्यम रे कांसे तो जोगाजोग करी कंफर्म मिले से बोले सेटो हमर हेटे किछि रिश्तेदार अछंती। सेठी फोन करियारु से जांगी देखिबारु से कहले नाही कन्फर्म मोहम्मद जौर साहब श्याम सान भाई भाई बहुत शांत सरल थिले। से भाई समस्त संगे मिलापी से भाया भाई भी जगत रे मिलबले। सी जते जते बेले भी आसियो समस्त साई भाई संग साथी समस्त संगे मिलिबो। समस्त से दुख सुख बांटिबो किंतु से भाया भाई अब मिलबले। ताको स्त्री भी 7 मासर गर्भवती अछंती। ताको किछि साहाय्य मिलिले किछु उपकृत हेबु। आज आज गोटे रज पर्व माने गण पर्व गोटे ओडिसा रो गोटे खुशी माहौल। आज रज पर्व समस्त खुशी माहौल पालुछंती किंतु आमे भाई दुखित मर्माहत भाई आम पाखु चली जाइछि। मो ना हूँ मोहम्मद तोयब मोहम्मद जहुर जी से कुएत रो जो फायर ट्रेजेडी होता से मृत्युवरण ग्रहण कर मो हूँ बड़ भाई। से 2017 कुएत एनबीटीसी कंपनी लैबोरेटरी टेक्नीशियन नाम से काम करुला। बर्तमान काली गत काली सकाल 9टार आम खबर पाइलु से जो अग्निकांड होती से मृत्युग्रहण कर।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି କି ଆମ ପାଖ ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ କିଏ ଜଣେଇଲେ ଖବର ସେଠିକାର ଆମ୍ବାସିରୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, ମେଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଜହୁର ଯେ ସେ ଡେଥ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ଯାଇଥିଲେ ଘରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? କେବେ ଆସିଥିଲେ ଘରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ସେ ମେ 8ରେ ଯାଇଛି ଛୁଟି କାଟିକି, 4 ମାସ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା। ମେ 8ରେ ସେ ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 15 ଦିନ ତଳେ କଥା ହେଇଥିଲି, ବାକି ଘରେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଡେଲି। କଣ ଥିଲା ଘଟଣା କେମିତି? ସେଦିନ ସେ ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରେୟାର କରି ମସଜିଦରୁ ତା ନିଜ ବାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକି ତା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସେ 5 ଫ୍ଲୋରରେ ରହେ। ତ ସେ ସମୟରେ ନିଆଁଟି ଲାଗିଛି ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଡକାଡକି ହେଲେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି, ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ କିନା ତଳ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଧର ନିଆଁ, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିନି। ସେଠି ଆଉ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଥିଲେ? ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଉମାନେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ସହିତ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କି ପରିବାର ଲୋକ ସେଠି ରହିକି କାମ ଦାମ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ। କନଫର୍ମ କେମିତି କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି ବୋଲି କନଫର୍ମ? ହଁ, ସେ କନଫର୍ମ କଲେ କଣ, ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଖବର ଅଛି? କେମିତି କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର କିଛି ସଠିକ୍ ଆମେ ପାଇନୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତି 4ଟାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଏତ ବୋଲି ଆମେ ଅଛି ଖବର ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଜି କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି? ସେ ଖବର ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ କିଛି? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସେ ତାର ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ କମ୍ପନସେସନ୍ ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାର। କଣ ପ୍ରଥମ କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ, ଆଉ 7 ମାସ ଭିତରେ କି ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ପରିବାର ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ନାଁଟା କହିବେ? ରସିଦ ଅହମଦ, ଘର ତୋଡ଼ାପଲ୍ଲୀ। ମହମ୍ମଦ ଜୁହାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ? ମୋର ଭାଇ ହବ, ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। କେମିତି ସହବର୍ଷୀ ଥିଲେ, ଗାଁରେ ଆସିଲେ କେମିତି ମିଶାମିଶି କହନ୍ତି ଲୋକ? ସେ ବହୁତ ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 2017 ମସିହାରୁ ସେ କୁଏତରେ ଯାଇ କାମ କରେ। ଏବେ 1.5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ମାସେ 7 ଦିନ ହେବ ସେ ଘରୁ ଯାଇଛି ଛୁଟି କାଟିକି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କହିବା ଯଦି ଭଳି କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଲେ, କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ହଁ, ଖବର ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଛୁଟିରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏବେ କୋଉଠି ଡେଡ୍ ବଡି ଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ବୋଲି ଆମେ ସଠିକ ଖବର ପାଉନୁ। ସେମିତି ସରକାରୀ ନାଇଁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଭାଇକୁ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ସରକାର ସ୍ତରରେ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ।